Hello, Mommy Blessy here, and this is a day in the life of a first time mom. Every time our mom is not around, I'm the proxy. I wake up early. It's not that I'm in charge of the household chores, but it's my initiative, char. I wake up early, and the first thing I do in the morning is take a bath. Maybe some of you or a lot of you are wondering why I speak English on this vlog. It's because I want to improve my English, so that's why. If my grammar is not on point, I'll accept constructive criticism. So yes, back on the vlog. Every time I take a bath, my hair is falling out. Maybe it's part of a motherhood thing, I guess. Then after I take a bath, I feed my sister and my brother's dog, also my cat. Actually, it's not my job feeding their pets, but as a good sister, I fed them. Char. After that, wash. I wash all the dishes and then I sampay my clothes. What sampay is, I don't know. I forgot. Just let me know in the comment section. Ay, Diyos ko, kapag mag-English, oy. Agilokano ako man lang, makamo kayo, tan makataras kayo na saan. Yan, naging dadalus. Ay, sana all for the vlog. Malmasag daw si balay mi, apa na gumatang tige, gatas ko. Siyempre, gatas ako. Uy, jagkap kapi, chip, char. Hindi na pagbulbulagat si Mirisiri. Bye, Ate G. Yes. After panakimatang tigatas ko, syempre timplaag alagan. Ano gatas ibalang ko. Kapi-kapi muna, kapi-kapi. Char for the vlog. Di ko nagluto akti. Mamigat mi kay ni madam ko. Nakaturog pa. Ay, akala mo nun masarap ang ulam. Itlog lang yan, madam. Ang ulam namin. Yes. At saka pinainit na ulam kagabi. So, solve na yung pambigat namin. Inya! Nagseryoso mo ni auntie ang gagawin na po yun na. Ay na. Kita man eh. Basta lang, pakas lang. For the go. Actually, basit pa ata nga kinanan ko. Diet pa lang. Agin. Nalpasak na nga, siyempre. Cellphone pa yung dinardaras ko cellphone kay no maring dyan ako ano naman yung makaselfonan kita man nagkaringan pagkusinirip ay na talaga nagkaringan ayam ko pa ta anak ko bag sunabi nagkat panjuar pagpakalak pa sa kana pagpakal tano daras do makal char alam mo mga Ilocano daming pamahiin. It's really nice to have a daughter. It's not to have a daughter. Grabe. First time ko talaga magka-baby. So, napakasaya sa feeling. Magkaroon. Salamat sa Diyos. Nalpas kami. Tanagay-ayam. Pang kami rimwar, of course. Mga kami nagmuni-muni. Yan. Muni-muni. Hanggang magmuni-muni na lang. Nalpas kami nagmuni-muni ti anak ko. Siyempre, I will take her a bath. Para bumangon naman yung baby natin, and then yung pasusu, feeding time, pasusu here, pasusu there, pasusu everywhere, and then after yung magdidi, pangkapin turugan, turog manok, mga 3 minutes pa siguro nga turog na nangari. Sometimes napaut maturog na, pero madalas mga 3 minutes lang talaga turog manok. 3 minutes, 30 minutes makariingon, tapos maoy manan. Siyempre no nanay ka tapos agpadpadidi ka pa tapos pasuso ka pa mabising ka nga talaga so nga agmerinda tayo kakabsat tatalang ti merinda biskwit kun palaman so poor. After kami nagmerinda mga adlaw sa atan napan kami medyo nagbuya ti movie the 8 show at binuyak nakagalgala sa apo mo di bibiyan tayo the 8 show sinaysayang ko lang ti oras ko nga K-drama series ako. Hindi ko nang tapos ka kakmang nalpas kami yun nangal daw then kinitak na nako nangaring manan di ko nagbibuya kami gawa kami pero laksa na pabuyan actually kay ubing pay after ko pinaturog ko sunod jar ginturog nagparatak mati nga vlog
Di ko alas 3 sa atin mga nagmerinda di ko lalalala ang kawalan na yung pasya-pasya rin and ta kami warag muni-muni syempre ag marites mga tigulang makami pang kapagpasya sa dahan ta na maanginan mo't nga di o naglatan nakalonglongop di na gan nga nato yung marites na nga lola biya nagmarites muna kami. After kami agmarites tagmalmalam, syempre, time to bugo. Mga rabi sa atan mga 6:30. Bugwak syempre dyan ako. Tanong na bang lohan nga sa limuotan tirabi. Managtudo tata actually. Pero kailangan ko siyang bugwan, para ma-press-kuhan naman siya. After ko sa mga binugwan, agtawag kami kini papang na si istorya da lang si istorya di ko after magtawag mang malam kami manen kaan lang kami kaan maturog tamaki sila kukuan mi kinadardaras ko mangan isa ang malok nga nagdagos na pudot gaya ngungulam sinit giwat na after ko mga napan ko so napainuman iti agas kay agoy uyek manen uyek ulang nga uyek pwede mo lamig ikaten apo na yan and then after that we'll go in our room char pang kami na ginanan ti rabii syempre bago maturog agay ayam kabipay and then apuro sa isunati kamay ni nanay char kay daw yung pinagamin so yun after ko so nagayaya after kami gayayam pasuswak manan and then maturog kami di na kahit agsusubibiron so dan sanayip kay narigat no iskwila akas jay dapat masanay suna after ko suna pasusuan turn off the light and maturog kami that's it for the vlog good night until next time bye bush char okay bye na real bye na